Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir la conjugaison de la leçon de l'imparfait. D'accord? L'imparfait des verbes être et avoir et les verbes du premier groupe. يعني l'imparfait ديال الأفعال être و avoir et الأفعال المجموعة الأولى. قلنا أول حاجة في الدرس شنو خصنا نعرفو شنو هو l'imparfait. L'imparfait c'est un temps du passé. ياك الإكسبريم كيعبرنا على واحد لاكسيون ولا واحد لو في qui a déjà eu lieu يعني ديجا وقع في الوقيته اللي حنا كنهضروا مي ما il n'est pas terminé داك لاكسيون يعني elle peut encore se dérouler. شتي لو كونترير ديال الباسي لو باسي كومبوزي كما ديجا شفنا elle exprime une action qui a déjà eu lieu au moment où nous parlons يعني ديجا وقعت في الوقيته اللي حنا دابا كنهضروا ديك لاكسيون elle est déjà terminée ياك ولكن elle est déjà terminée يعني سالات. l'imparfait c'est le contraire يعني حتى هو كيعبرنا على شي une action qui a déjà eu lieu au moment où on parle mais cette action peut encore se dérouler يعني تقدر تكون باقا ما تسالاتش شتي une action inachevée صافي. هذا هو الفرق ما بين l'imparfait et le passé composé و l'imparfait كنستعملوه غالبا pour le récit et la description الوصف ولا الحكي صافي. يلا نبداو. j'observe et je découvre. Les touristes étaient très content de visiter la ville de Fès en été. Il avait l'habitude du froid des pays nordiques. À chaque fois qu'il contemplait un beau monument, il le photographiait. Beaucoup de personnes portaient des costumes traditionnels. Les visiteurs avaient envie de rester longtemps dans ces rues ensoleillées où émanaient les senteurs des fleurs d'oranger. Ça fait قالك هنا les touristes étaient très contents de visiter la ville de Fès en été. يعني السياح كانوا مسرورين بزاف فرحانين باش يزوروا المدينة ديال فاس في الصيف en été هو الصيف. Il avait l'habitude du froid des pays nordiques يعني تعودوا على البرد ديال البلدان ديال الشمال القطب الشمالي. À chaque fois qu'il contemplait un beau monument يعني كل مرة كيتأملوا ولا كيتشوفوا في شي مونيمون زوين et le photographie كيصوروه. Beaucoup de personnes portaient des costumes traditionnels. Beaucoup de gens يعني بزاف ديال الناس كيلبسوا الملابس التقليدية في فاس. Les visiteurs avaient envie de rester longtemps dans ces rues ensoleillées. يعني بغاو يجلسوا بزاف في هاد الأزقة المشمسة. Où émanaient les senteurs des fleurs d'oranger. émaner هي تنبعث وديك ديك الدروبة ديال فاس تنبعث منها رائحة ماء الزهر. les fleurs d'oranger هو الزهر صافي. ندوزو je manipule et je réfléchis. je manipule et je réfléchis. شنو قالك souligne dans le texte les verbes conjugués dans leur infinitif. غتمشي لو تكست وغادي تسطر على الافعال المصرفه وماشي اللي في الانفينيتيف غير اللي مصرفه وانت غادي تعطينا الانفينيتيف ديالها صافي. غنمشيو لو تكست. ها هو لو تكست ديالنا غادي نسطرو على الافعال المصرفه فقط. Les touristes étaient très contents. شنو لو فيرب هنا عندنا في هاد لا فراز هادي؟ لو فيرب était هذا مصرف صافي. de visiter هو visiter mais il est à l'infinitif ما بغيناهش. la ville de Fès en été. il avait l'habitude du froid dans les pays nordiques. à chaque fois qu'il contemplait هذا c'est un verbe. le verbe contempler يعني يتأمل ولا يتفكر ولا يحدق كيشوف يعني يحدق في شي حاجة. un beau monument et le photographier. photographier هي يصور كتصور. Beaucoup de personnes portaient, هذا le verbe porter, des costumes traditionnels. Les visiteurs avaient envie de rester, هذا avait il se répète كيتعاود. envie de rester longtemps dans ces rues ensoleillées. Où émanaient les senteurs des fleurs d'oranger. ça fait دابا هادو هما les verbes ديالنا. شنو قالك سطر عليهم وعطينا الانفينيتيف ديالهم. غنجيو لهنا وغنبداو كنكتبوهم. اول واحد ايتي شنو هو
l'auxiliaire être. صافي اول واحد هو l'auxiliaire être. avait غنوريه لكم باش تشوفوه مزيان. قلنا هذا était, هذا c'est l'auxiliaire être à l'imparfait. J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. A I E N T هذوما les terminaisons de l'imparfait. عندنا avait. Avait c'est l'auxiliaire avoir تهو à l'imparfait. عندنا contempler. هذا c'est un verbe du premier groupe et se termine par ER. Contempler. Aussi pour photographier et se termine par ER. هذا porter, le verbe porter. Avait c'est avoir. Émaner c'est émaner. ينبعث. أنا غادي نكتبهم لكم لتحت. صافي هاهما هنايا être, avoir, contempler, photographier, porter, émaner. قال quels sont les verbes du premier groupe. شنو هما الأفعال ديال المجموعة الأولى. قلنا les verbes du premier groupe ce sont les verbes qui se terminent par ER. très bien. صافي ولكن إلا aller. Aller c'est un verbe qui se termine par ER ولكن il n'appartient pas au premier groupe. d'accord. c'est un verbe du troisième groupe. يلا شنو نكتبوا بعدا هادو اللي عندنا. قلنا لي ب ER les verbes du premier groupe هما contempler, صافي, photographier. دابا حنا باش كيبغيو كيزيدوا يعني كيعلمونا شنو هما لي verbes du premier groupe يعني qui se termine par ER. يعني هنا عندنا un ensemble de verbes حنا خصنا نشوفو غير du premier groupe. contempler يعني نعرفو نميزو بيناتهم. photographier هادي ER. صافي. porter يحمل. émaner. émaner هي ينبعث. صافي. عندنا d'autres verbes هنايا في لو تكست mais ils sont à l'infinitif نقدروا نزيدوهم حتى هما. صافي. بحال هنا visiter هذا c'est un verbe du premier groupe ياك. شنو اخر. un moment, beaucoup, porter, des costumes. rester. صافي. تا rester. longtemps dans ces rues ensoleillées où émanait le senteur du fleur d'oranger. صافي. ها هو حتى هذا c'est un verbe de premier groupe. et visiter نزيدوهم حتى هما. visiter et rester. يقدروا هما يكونوا كيقصدوا لنا شنو هما غير لي فيرب دو بروميير جروب غير من بين هادو. الا كان غير من بين هادو كاين فوتوغرافي وهذا وهذا وهذا. اما الا كان من لو تكست كامل غادي تزيد فيزيتي اي ريستي. صافي. quels sont les autres verbes. شنو هما لي زوتر فيرب اللي بقاو لنا. بقات لنا être et avoir. les auxiliaires. Là, les verbes. Ça fait. À quel moment les actions se déroulent-elles. يعني شنو هو الزمن اللي كيدوروا فيه هاد الأحداث. هو l'imparfait. Ça fait. قلنا l'imparfait c'est un temps du passé. ياك. Il exprime une action ou bien un fait qui s'est déroulé ou là qui a déjà eu lieu. يعني déjà وقع في le passé. هو وقع au moment où on parle. حنا دابا كنهضروا حنا درنا ديك لاكسيون ياك. مي ديك لاكسيون elle n'est pas encore achevée. يعني مازال ما انتهت. تقدر تكون elle se déroule encore. صافي. يلا هادشي كله غادي نلقاوه هنايا في جو روتيان. داكور. هيا l'imparfait de l'indicatif indique une action qui a duré ou qui s'est répétée dans le passé. هذه هي l'imparfait كيعبرنا على واحد الحدث ولا واحد الفعل qui a duré يعني طال ماشي ما تسالاش دغيا يعني كي دور يدوم ou qui s'est répété dans le passé ولا كيتعاود يعني ما كيساليش. c'est un temps du récit. d'accord هادشي لي ce qu'on a déjà dit. du récit. à l'imparfait يعني ديال الحكي ديال السرد. d'accord. à l'imparfait les verbes du premier groupe ont tous la même terminaison. يعني les verbes du premier groupe عندهم ديما بحال لي تيرمينيزون كيما كان الفعل غادي تطبق عليه هاد لي تيرمينيزون. بحال دابا هنا عندنا لو فيرب فيزيتي
غادي دير je visitais AIS tu visitais AIS il visitait AIT nous visitions في le présent كنديروش le i كنديرو nous visitons ياك هنا nous visitions vous visitiez il visitait. Ils se conjuguent tous sur le modèle du verbe chanter. Ça fait هذا c'est un verbe de premier groupe بحال هكا AIS AIS AIT IONS IEZ AIENT. Ça fait. Pour les verbes en IE comme crier ou là هذا اللي شفنا photographier on double le i شتي aux deux premières personnes du pluriel كندوبلو ال i كنكتبوه جوج مرات صافي فوقاش في les deux premières personnes du pluriel. شنو هما les deux premières personnes du pluriel هي nous ou vous بحال هيا nous crions vous criez شتي هيا دوبلات الاي هنا ودوبلات الاي هنايا. À l'imparfait la conjugaison du verbe avoir est هاو عطيك هنا le verbe avoir j'avais tu avais il avait nous avions vous aviez ils avaient. Ça fait. Et aussi pour le verbe être j'étais tu étais il était nous pardon nous étions vous étiez ils étaient شتي être ou avoir يعني كيتصرفوا يعني ما كي يعني التصريف ديالهم حالة خاصة صافي ils sont irréguliers. صافي نتمنى يكون واضح الدرس ديال اليوم ساهل. لامبارفي خصكم تعقلوا على لي تيرمينيزون ديال لامبارفي باش تعرفوا تصرفوا لي فيرب AIS AIS AIT IONS IEZ AIENT. صافي. Bonne chance.